योर इंस्टाग्राम आईडी हाँ इंस्टाग्राम आईडी है मोनी दीपास डेली ब्लॉग। इंस्टाग्राम आईडी का नाम मोनी दीपास डेली ब्लॉग। फेसबुक आईडी का नाम भी फेसबुक पेज का नाम भी मोनी दीपास। हमने हर जाएगा हर प्लेस में मोनी दीपास डेली ब्लॉग ही रखा। अरे तुम्हार पुरो तामिल লাগছে হ্যাঁ আমাকে তামিলের মতো লাগছে वाओ ओ धन्य धन्य हो गया मेरा जीवन क्या बोलूं आ हा हा गो आ हा बहुत खुश हुई मैं धन्य धन्य हो गई সত্যি এসেছি। থ্যাংক ইউ প্রদীপ দা থ্যাংক ইউ প্রদীপ দা থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্রদীপ দা। এই এলাম প্লিজ সবার কাছে আমি চাইবো আমার লাইফটাকে যাতে লাইক করো। আমি সবার কাছে চাইবো এটা আমার নতুন বাড়ি। তোমাদের পদধূলি ছাড়া আমার নতুন বাড়ি বড় হবে না উন্নতি হবে না। তাই সবাইকে চাইবো তোমাদের পদধূলি দেওয়ার জন্য। আমার লাইফটাকে লাইক করলেই আমার বাড়িতে পদধূলি দেওয়া হয়ে যাবে। সবার কাছে চাইবো আমার নতুন বাড়িতে তোমাদের পদধূলি পড়ুক। क्या एज है आपकी? एज 50। প্রধানমন্ত্রী জি আহা হা প্রধানমন্ত্রী জি বাড়ি কোথায় তোমার? আমার বাড়ি ত্রিপুরা আগরতলায়। ফিগার 40। ত্রিপুরা আগরতলায়। look like 20 20 20 लगती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा जान খাইছো? হ্যাঁ খেয়েছি খেয়েছি বহুত। আপনি খেয়েছেন? आप बहुत हॉट थैंक यू। आप बहुत हॉट हो थैंक यू जी। মিয়া খলিফার বাড়ি কোথায়? এটা তো চিনি না আমি চিনি না এটা আমি চিনি না। হ্যাঁ আমি খাইছি ঠিক আছে। हाय सलमान हाय कैसे हो? प्लीज मेरा लाइव को लाइक कर दो प्लीज। वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू जी। জনি দাদাকে চিনো না? চিনি না চিনি না গো। हाँ अभी भी लेट है। लाइक डन थैंक यू। একটা না খাই না আমি এসব কিছু খাই না। हाँ अभी भी लेट है। बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू जी। माय हस्बैंड प्लीज़ मुझे अच्छा लगा तो मेरा लाइव को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो।